Sir, What's happening? lot has happened, sir. Suspect number 1 is Hawala Prakash. He is the one who called the police. उसने पैसे विड्रॉ करके suspect number 2 जमाल को दिए. But unfortunately, हमारे पहुंचने से पहले वो मर गया. Reverse investigation से पता चला है all this money is drawn from a company called All India Entertainments. We need to trace who's behind that company. And this bag is proof. Where did you get this bag? हाँ? ये बैग कहाँ से मिला तुम्हें? ये बैग हाँ? जमाल ने काका को दिया. हाँ? काका ने अपुन को दिया. अपुन ने अपने डाव को दिया. अरुण, क्या बात कर रहे हो? Hey अरुण, what are you talking? इसकी जात का वो अपुन के दिमाग पे अभी तक कब्जा नहीं किया. साले तूने अपना दिमाग खराब किया है ना? कौन है बे तू साले? अरे वो गोली जलाने नहीं देगा रे. Hey, don't shoot, don't shoot! बोला था ना स्मार्ट. मामा शकुनी मामा तू तो गया. अरे एक बार मारने दो यार. साला सीबीआई. Hey, don't shoot, don't shoot! सुनो. एक एक को ठोक देगा बोल रहा है. Hey, don't shoot, don't shoot! আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো এরকম অ্যাকশন ভিডিও বহুত দিন পরে দেখা পেলেন। তো আমি ক্যামেরা করছি এই জন্য আমাকে ভিডিও দেখতে পারেন নাই। আর এগুলো তো দেখতে পারতেছেন, এরা ভিডিও করছে। ই হচ্ছে ডাইরেক্টর আর ই হচ্ছে অ্যাক্টিং ডাইরেক্টর, মানে আমরা ওটা কি করে আমরা জানি না, অ্যাক্টিং করে দেখাই দেয় ডাইরেক্টর আর কি। তো আপনারা যদি এরকম ভিডিও চান তো পেজটা ফলো করে রেখে দেন। তো সুখে থাকবেন, ভালো থাকবেন, বাই।